जड़े युवक निज पसंदर खेलाड़ी तथा हिटमैन रोहित शर्मा को देखा करने को साइकेल मुंबई यात्रा करते। अनुगुल जिला तुबे पंचायत कुले गार सुनील राउत एक घरोई कंपानी रे क्रेन ऑपरेटर भावे से काम करती, किंतु निशा तांकर क्रिकेट आउ तांको फेवरेट खेलाड़ी हेले रोहित शर्मा। सेथिपाई तो से 15 दिन धरी साइकेल ले 1800 रु 2000 किलोमीटर यात्रा करते रोहित को देखा करने। सेठारे पहुंचीबा परे 2 दिन अपेक्षा करिबा परे से तांको प्रियर क्रिकेट खेलाड़ी को भेट पाइथिले। आउ रोहित तांको कुंढाई धरिबा परे तांको लंबा यात्रार कष्ट निमिषके उभान हो जाइथिला। दर्शक बंधु संपर्क में सुनील को सह आलोचना करिसेंती हम प्रतिनिधि समरेश। अनुगुल जिलार पीके महानंदिया को कथा समस्ते प्राय जानिथिबे। निज प्रेम को पाइबा पई साइकेल रे स्वीडन यात्रा करथिले। तेबे अनुगुल जिलार आउ जणे युवक एबे साइकेल रे निज प्रेम पई यात्रा करथिले मुंबई, किंतु से प्रेम टिके भिन्न धरणर। ए प्रेम थिला तांको क्रिकेट पई, ए प्रेम थिला तांको क्रिकेट रो गॉड हिटमैन रोहित शर्मा को भेट करिया पई। एई से साइकेल जेउ साइकेल रे से प्राय 2000 किलोमीटर 1800 रु 2000 किलोमीटर एई साइकेल माडी से जाइथिले। 2 दिन अपेक्षा करथिले, तृतीय दिन रे हिटमैन को भेट करथिले। आमे सीधा सड़क तांको सहित कथा हबा। आपनको नाटा कोन, आपनको घर कोठी? नमस्कार, जय जगन्नाथ। आम घर हूँ अनुगुल जिला बरवाड़ ब्लॉक फुले गाँव रे आम घर हूँ। केबे साइकेल यात्रा कले, कोन पई इच्छा हला साइकेल ले जाबे? जुलाई 30 रे साइकेल यात्रा करली, अगस्त 13 में पहुंचली। मोर गोटे इच्छा थिला, माने मोर ड्रीम पूरण करिया पे, माने रोहित सर को माने देखा करिया पे मोर गोटे ड्रीम थिला। तो मोर ड्रीम पूरण हो गला। मोर ड्रीम थिला बोले मो साइकेल रे मु कहली रे साइकेल रे जीवे अलगा रे गले देखा ही परिबी के बा न हो परिबे। एते गले मु कहली निहात देखा करबी, सारंग को निहात देखा करबी, सेति हम साइकेल रे बाहर। तो केबे बाहरी थिले साइकेल यात्रा रे, केते दिन लागिथिला, केते केबेले अपेक्षा करथिले तम? जुलाई 30 रे बाहर थी, अगस्त 13 रे पहुंची थी। तो 2 दिन पूरा दिन राति अपेक्षा कर शुई नी। मुझे राति शुईनी से मुंबई रे से अपेक्षा था घर सामने मुंबई अपेक्षा करी सर लंडन जाइए। तो सिक्यूरीटी मत कहले 6 मास पर आसबे, सार आसबे कहले 6 मास है 6 मास पर मत कहले मासे 2 मास पर आए। कहले ठीक अच्छे मुझे साइकेल रे आसी एत कष्ट करी सार आसवा पर्यंत निहती अपेक्षा करी। तो मास जाके सिक्यूरीटी कहले मास जाके से रही मत कहले ये रुहनी जो रूम रे रह। कहले ना मुझे ही रही, ये सार को अपेक्षा करी, मासे अपेक्षा ही करी। तो केते दिन अपेक्षा कला पर कि भली देखा हला, के को समय रे देखा हला? 2 दिन अपेक्षा कला परे अगस्त 15 3टा बेलू सार आसिले। 3टा बेलू जो आसिले सार फ्लाट भितर को गले, पूरा भितर को जाना जो मुहंडी गले से ओह्लैले, से ओह्लैले मैम हरका सब ओह्लैले, सार ओह्लैले जो सार सीधा सिक्यूरीटी की कहले मैंने डाकी दियो, मैंने सांगे सांगे भितर को से जाना सीधा बाहर को चल चली आसिले। तो सिक्यूरीटी मत धरिन गले। सार जदि भितर को जाई गए तो पब्लिक जान न था। सार जो बाहर मत डाकी देले एटू पब्लिक सब जानदेले, सब पब्लिक घर सामने समस्ते हो गले। तो से सार मत कहले डाक, एटू सिक्यूरीटी मत धरिक गले। सार को मुझे जो मुंडिया मारिया गली, सार मत मुंडिया कहले मुंडिया मारनी से मत मैंने हक करदे। मत जो हक सार करदे से मोर जो दुख माने 2000 किलोमीटर जो जाइए 1920-30 किलोमीटर सब दुख मोर पड़े मैंने लिभिगला। जमी सार जो हक करदे मैंने सब दुख दूर हो गला। कहली 2000 कौन 2500 किलोमीटर है सब दुख दूर हो जाए। सार जो हक कले सार मो सहित कथा बहुत भल भाव कथा मैंने पूरा एत बड़ लोक भावी नी के जीवन में भावी नी देखा हे एत भल भाव कथा एत खुशी मान मो सहित कथा हे। गोटे वीडियो वायरल होता जो कि तेंदुलकर जो रोहित शर्मा कहते वाह वाह कौन गोटे कहते कौन थिला से दृश्य? सेटा जने पचारे से किए जानी सार कहले कौड़ आसती जानते से कहले आपन फैन कहले ओडिशा कहले बाबरे बाब एत बाटू आसती। तो सारे माने बहुत माने हेता गले कहले एत बाटू आसशा तुम आस सार मैंने बहुत माने मत कहले साइकेल रे केमती साइकेल किसी है तुम देह किसी खराब है जंगल पड़नी कहले जंगल पड़ी सब सब पचारे सब पचार सारापर मुझे सार कहली। 10-15 मिनट टाइम देला कहली सार आप गोटे छोट गिफ्ट अच्छे। सार कहले ठीक अच्छे आनु। कौन थिला गिफ्ट, कौन कौन नहीं से महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्राकर 3 ठाकुर का मूर्ति थिला। तो काच भितर मूर्ति थिला, तापर राधाकृष्ण मूर्ति गोटे थिला और ऋतिका मैम और सारंकर गोटे फोटो थिला। सब आगु एठू तैयारी करके नहीं एठू ही नहीं थी, एठू धरी ही जाइए। गिफ्ट जेतेले पाइथिले कोन कहले?
ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ହେଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ ଖୁସି ବହୁତ ସାର୍ ହେଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ହେଲେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି କେବେ ଏଇପରି ମାନେ ମତେ ହକ୍ କଲେ ମୋ ଖାନ୍ଦିରେ ସଦାବେଳେ ହାତ ଦେଇକିନି କହିଲେ ମତେ ମାନେ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ମତେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ ସେଇଠି ଯୋଉ ହକ୍ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର ମତେ କହିଲେ ଏଇଟା 15 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଆସୁଛି ଉପରୁ ହେଠୁ ସାର୍ ଗଲେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟକୁ ଗଲେ ହେଠୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଆସିଲେ ହେଠୁ ମତେ ସେ କହିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଠୁ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କଣ ସାର୍ ଡାକିଲେ ହେଠୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ସାମ୍ନା ଥିଲି ଭିତରକୁ ଗଲି ହେଠୁ ମତେ କହିଲେ ନା ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦିଅ କହିଲି କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ସାର୍ କିଛି ମାନେ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କହିଲି ନା ମୋର ପଇସା ହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସାର୍ ଏତିକି ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ସାର୍କୁ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଖା କଲି ଏଇଟା ମୋ ମନର ମାନେ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ପଇସା କଣ ହବ ପଇସା କିଛି ଦରକାର ମତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମାନେ ମୋ ହାତ ହୁତି ଧରିକିନି କହିଲେ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦିଅ ଏମିତି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ପଇସା ମୋର କଣ ହବ ମୋ ସାର୍କୁ ଦେଖା କଲି ଏତିକି ମାନେ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ପୁରା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ତ ଏତେ ଦୂର ସାଇକେଲରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଥିଲେ ସାଇକେଲ ବାଟରେ କିଛି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ନା ମୋ ସାଇକେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ସାଇକେଲ କିଛି ହେଇନି ପମ୍ପଚର ହେଇନି କି କିଛି ମାନେ କେବେ କିଛି ହେଇନି ସାଇକେଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ରହିଲା ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ରହିଲି ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାନେ ଡେ ସିଫ୍ଟ ବାଲା କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ସେଠି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିକି ଯାଇଥିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଖାଇକି ଆସିଲାଠିକି ତାପରେ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ଡେ ସିଫ୍ଟ ବାଲା ତମେ ମତେ ବାହାରକି ଦେଲେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗାରେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରିକେଟ ବି ଖେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିଦା ଖେଳାଳି ହଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ସାର୍ ଅନ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଫେବରାଇଟ୍ ତ କଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସାଇକେଲରେ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ? ସାଇକେଲରେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ସବୁଥିରେ ଗଲେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି ସାଇକେଲ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ ସାଇକେଲରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ହେଲା ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ହବ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଯିବି ସାଇକେଲରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହବ? ରୋହିତ ଶର୍ମା ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେପରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ରିଭିଲ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ଅଛି ସେମିତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ପ୍ରାୟ 1800ରୁ 2000 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ସେ ଏବେ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ହକ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ 1800 କିଲୋମିଟର 2000 କିଲୋମିଟରର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ସମରେଶ ନାଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ସମୟ ସରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।